नमस्कार जय जगन्नाथ पिलाने आज क्लास रे आमे जियोग्राफी रो 100टा क्वेश्चन मैराथन क्लास करबा आ पूर्व ऑलरेडी हमर पॉलिटी रो 2 क्लास करिछि हिस्ट्री रो गोटे क्लास करिछि एवं इकोनॉमिक्स रो मध्ये गोटे क्लास करिछि तो आशा करबी लास्ट पर्यंत देखिबो एवं वीडियो भल लागिले लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवो। तो चलो स्टार्ट करिया। प्रथम क्वेश्चन कहला कोन थिला माने द टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया स्टेट आफ्टर को स्टेट देकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करे ना त्रिपुरा राजस्थान ओडिशा या फिर छत्तीसगढ़। तो आम जानते रईट आंसर कौन आसो ना ओडिशा देगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाई ना बाकी त्रिपुरा राजस्थान छत्तीसगढ़ की जाए। तो आम जानते 8टी स्टेट देगी कौन जाइए 8टी स्टेट देगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करें बट ओडिशा इज नॉट वन ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच इंडियन प्लेट्यू इज नोन एज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स माने कहला कि इंडिया रो को प्लेट्यू रे मिनरल्स अधिक परिमाण देखा मिली था स्टोर हाउस देखा मिली था। डेक्कन प्लेट्यू छोटनागपुर प्लेट्यू मालवा प्लेट्यू ना मेघालय प्लेट्यू। तो राइट आंसर कौन राइट आंसर आस छोटनागपुर प्लेट्यू छोटनागपुर प्लेट्यू रे जमी झारखंड आसीगला ओडिशा आसीगला तो ये जगह कौन अधिक परिमाण मिनरल्स देखा मिली था। तो छोटनागपुर प्लेट्यू पे मन रखिए छोटनागपुर प्लेट्यू कौन कहुए ना स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 2 सर क्वेश्चन नंबर 3 को जावा। तो द पाल्क स्टेट लाइज बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री पाल्क स्टेट आम जानते को देश भितर अच्छी म्यांमार इंडोनेशिया श्रीलंका ना मालदीव। तो राइट आंसर कौन आसो राइट आंसर आसो ऑप्शन सी श्रीलंका। पाल्क स्टेट हूँ गोटे कौन ना गोटे लाइन इमेजिनरी लाइन गोटे जोटा कि इंडिया और श्रीलंका भितर अच्छी सेपरेट करता है पाल्क स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट किए करता है पाल्क स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार ये दुटा को मन रखी थी। क्वेश्चन नंबर 4 जा द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट रो हाईएस्ट पीक कोटा दूधाबेटा आनामुड़ी आरमाकुंडा या फिर महेंद्रगिरी। ईस्टर्न घाट बजाय पे मन रखियो ईस्टर्न घाट रो हाईएस्ट पीक किए ना आरमाकुंडा जोटा कि अच्छी आंध्र प्रदेश जोटार जार हाइट हूँ 1680 मीटर। आरमाकुंडा जोटा कि लाई कर आंध्र प्रदेश जार हाइट हूँ 1680 आमर 1672 हूँ कौन कोरापुटर देवमाली। ओडिशा जब पचारा देवमाली 1672 आज ईस्टर्न पचारा कौन आंध्र प्रदेश आरमाकुंडा जार हाइट हूँ 1680 किलोमीटर। तापर क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन क्यों इंडियन स्टेट रो सब लंबा कोस्ट लाइन अच्छी तमिलनाडु ओडिशा गुजरात ना आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर कौन आसो ना गुजरात। राइट आंसर कौन आस ना गुजरात हूँ सब लंगेस्ट कोस्ट लाइन ओवर 1600 किलोमीटर मोर देन 1600 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 द टर्म पूर्वांचल हिल्स रेफर्स टू व्हिच ग्रुप ऑफ हिल्स पूर्वांचल हिल्स जोड़ा कहते कौ हिल्स ग्रुप गुड़ा रही आरावली हिल्स मेघालय प्लेट्यू ईस्टर्न हिमालय ना पाटकाई नागा मिजो हिल्स। तो सब मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब पचारे पूर्वांचल हिल्सटा हूँ कौन ना पाटकाई नागा हिल्स और मिजो हिल्स पाटकाई नागा और मिजो हिल्स। पूर्वांचल इनक्लूड कौन करते ना पाटकाई नागा और मणिपुर मिजो हिल्स मन रखिए एटा हूँ ईस्टर्न सॉरी एटा हूँ आम कौन ना पूर्वांचल हिल्स एटा हूँ पूर्वांचल हिल्स। क्वेश्चन नंबर 7 कहला द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया इज संभार लेक चिलिका लेक भेम्बानाड लेक या फिर पुलिकट लेक कोटा लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कोटा वाला राइट आंसर आसो कौन ऑप्शन बी चिलिका लेक लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कोटा ना चिलिका लेक पिला। क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर ये तक पचार परसेंटेज पचार परसेंटेज पचार ताले क्यों स्टेट रो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर अच्छी मध्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश ना मिजोराम ना छत्तीसगढ़। देख ये टे मन रख जब परसेंटेज पचारा ताहले राइट आंसर आसो मिजोराम मन रखता जब परसेंटेज पचारा ताहले राइट आंसर आसो मिजोराम कि जब परसेंटेज न पचार अमाउंट पचारा ताहले हम कौटा ना मध्य प्रदेश ताहले आसो मध्य प्रदेश किंतु जेहेतु परसेंटेज पचार राइट आंसर आसो ये मिजोराम। मिजोराम कौन ना मोर देन 80% ये 85 बट मोर देन 80% फॉरेस्ट कवर अच्छी। क्वेश्चन नंबर 9 इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो माने इंडिया एकमात्र अग्नि उद्गीरण कौ जगह हो बारेन आइलैंड नारकोडाम मिनिकॉय ना कापाराटी। इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो जोटा एपर्यंत कौन अग्नि उद्गीरण होटा कौटा राइट आंसर आसो कौन बारेन आइलैंड हूँ इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो आइलैंड बारेन आइलैंड जोटा हूँ वोल्केनो इन अंडमान सी रे अच्छी इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो। क्वेश्चन नंबर 10 कहला कौन द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया इज इंडिया सब लॉन्गेस्ट हाईवेटा कौटा कौटा ना NH 44 NH 27 NH 16 NH 19। तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौटा पे ना NH 44 जोटा कि चलती आसी कौटू ना काश्मीर रू कन्याकुमारी
सब लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। तापर क्वेश्चन नंबर 11 इंडिया लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट। पिला माने आउ 2 दिन रहा हाथ टाइम रहा आउ 2 दिन तो 2 डेज रहा 2 डेज भितर निजको रिलैक्स कर जमा भी टेंशन नियोनी जहाँ भी हम भल हम जहाँ पढ़िया कथा जहाँ परिश्रम करा कथा कर आउ 2 दिन एक्सट्रा किसी चाहिए हेनी कि एक्सट्रा करने को चेष्टा भी किसी करनी कि नुआ किसी करने को चेष्टा करनी सब भगवान को छाड़ दियो भल हम एग्जाम बहुत परिश्रम कर मुझे साक्षी अच्छी बहुत परिश्रम कर तो टेंशन नियोनी भल एग्जाम भल ही हम पॉजिटिव भाव सब निज कॉन्फिडेंस रख एग्जाम भल हम है जय। क्वेश्चन नंबर 11 कौन कला इंडिया लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट ओडिशा झारखंड छत्तीसगढ़ ना वेस्ट बेंगल सब बड़ कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट किए कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट किए ना झारखंड किए ना ओडिशा सॉरी ओडिशा नहीं झारखंड राइट आंसर होची झारखंड होची इंडिया रा सबुठु लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट। द ड्राइएस्ट प्लेस इन इंडिया इज इंडिया रा सबुठु सुखिला जगह कोटा ले बीकानेर जैसलमेर या मैसूर मैसूर मेघला कौन सबुठु ओदा जगह मैंने सब अधिक परिमाण वर्षा होता है कि रईट आंसर ये कौन जैसलमेर इज रईट आंसर जैसलमेर हूँ सब सुखिला जगह राजस्थान जैसलमेर हूँ सब सुखिला जगह ना सब कम रेनफल देखा मिली था। क्वेश्चन नंबर 13 द वेस्टर्न डिस्टर्बांसेस ओरिजिनेट फ्रॉम आम जो वेस्टर्न डिस्टर्बांस होता है से क्यों जगह फॉर्मेशन होता है अरबियन सी मेडिटेरियन सी बे ऑफ बेंगल ना साउथ इंडियन ओशन। देख वेस्टर्न डिस्टर्बांस देखिए कौन हम रईट आंसर आसो देख वेस्टर्न जो बुझे चेष्टा कर तो वेस्टर्न आम जो देखा आमर जी आमर धर टे हूँ यहाँ जो इंडिया देखा तार आम रहा कौन यहाँ ईस्ट यहाँ वेस्ट यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ ये बे ऑफ बेंगल देखिए बे ऑफ बेंगल एपटे तार हेनी कहीं हेनी वेस्ट लिखे मैंने यहीपटे तो वेस्टर्न वेस्टर्न डिस्टर्बांस कौट हम कौ रईट आंसर कौन आसो रईट आंसर आसो मेडिटेरियन मेडिटेरियन सी वेस्टर्न डिस्टर्बांस मेडिटेरियन सी रईट आंसर आसो कौन मेडिटेरियन सी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर मेडिटेरियन सी दे कॉज विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया नॉर्थ वेस्ट इंडिया रे मेडिटेरियन सी कौन वाटर माने रेनफॉल होता है विंटर रेनफॉल होता है शीत दिन वर्षा हो था पे। क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच इंडियन डेजर्ट इज ए कोल्ड डेजर्ट इंडिया क्यों डेजर्टा गोटे कोल्ड डेजर्ट थार डेजर्ट रण ऑफ कच्छ लद्दाख ना राजस्थान अपलैंड को इंडियन डेजर्ट गोटे हूँ कोल्ड डेजर्ट आम जान फेवरेट स्पॉट आम समस्त बुलिया जो इच्छा सब कौन ना राइट आंसर हूँ लद्दाख लद्दाख हूँ कौन ना कोल्ड डेजर्ट पे क्वेश्चन नंबर 15 जो खदर सॉइल्स आर ओल्ड अलुवियल सॉइल न्यू अलुवियल सॉइल ब्लैक सॉइल ना रेड सॉइल खदर सॉइल हूँ कौन पे खदर हूँ न्यू अलुवियल सॉइल यहाँ क्योंकि डिपोजिट होता है जो गंगा नदी बन्या आता है से ओल्ड अलुवियल सॉरी न्यू अलुवियल सॉइल डिपोजिट होता है जोड़ा कहते खदर सॉइल। क्वेश्चन नंबर 16 व्हिच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस मन रखियो जदि पचारा नेचुरल गैस इंडिया क्यों स्टेट रे सब अधिक परिमाण में नेचुरल गैस मिलता है कौटी गुजरात आसाम महाराष्ट्र ना त्रिपुरा राइट आंसर कौन आसो राइट आंसर आसो मन रखियो गुजरात राइट आंसर कौन आसो गुजरात मन रख नेचुरल गैस है गुजरात जो अधिक परिमाण नेचुरल गैस देखा मिली था। क्वेश्चन नंबर 17 इंडिया लार्जेस्ट बायो रिजर्व नीलगिरी सुंदरबन गल्फ ऑफ मन्नार ग्रेट निकोबर सब बड़ लार्जेस्ट बायो रिजर्व कौटा आसो राइट आंसर आसो ग्रेट निकोबर हूँ सब बड़ कौन नेचुरल आइलैंड नेचुरल माने बिगेस्ट बायो रिजर्व नेचुरल बिगेस्ट बायो रिजर्व हूँ ग्रेट निकोबर। क्वेश्चन नंबर 18 द जोजिला पास कनेक्ट्स जोजिला पास क्या कनेक्ट करी थाए शिमला का किन्नौर लेह एंड श्रीनगर सिक्किम एंड तिब्बत ना उत्तराखंड एंड नेपाल जोजिला पास क्या कनेक्ट करता है ना जोजिला पास कनेक्ट करता है लेह को श्रीनगर सहित लद्दाख श्रीनगर सहित कनेक्ट करता है लेह रु श्रीनगर सहित कनेक्ट करता है जोजिला पास जोजिला इज ए मेजर हिमालयन पास लिंकिंग काश्मीर एंड लद्दाख बा लेह बोली आम कही। क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच सॉइल कवर्स द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया क्यों सॉइल को टाइप रो सॉइलटा इंडिया सब अधिक अंश अच्छी ब्लैक सॉइल रेड सॉइल अलुवियल सॉइल ना लैटराइट सॉइल आम जानते कौन आमर कौन ना राइट आंसर आसो अलुवियल सॉइल कहीं अलुवियल सॉइल ना आम बन्या कौन आसो बड़ बड़ नदी अच्छी गंगा अच्छी जमुना रहा आम ओडिशा देखा महानदी रहा तो आम कौन बन्या बहुत जगह कौन बन्या हो जाए तो से 40% आइलैंड हूँ कौन अलुवियल सॉइल देखा मिली था।
तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन इंडिया लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक इनलैंड इनलैंड ମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲାଗିନି ଇନଲैंड ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ କୋଉଟା ଲୋନାର ଚିଲିକା ସମ୍ବର ନା ଉଲାର ଇନଲैंड ଯଦି ପଚାରିଲା ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ କ'ଣ ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ ଅପସନ୍ ସି ସମ୍ବର ଲେକ୍ ସମ୍ବର ଲେକ୍ ସବୁଠୁ ଯୋଉଟାକି ରାଜସ୍ଥାନ ଅଛି located in Rajasthan it is the largest inland salt lake question number 21 the oldest mountain range in India Himalaya Vindhya Aravalli na Western Ghats oldest mountain range କ'ଣ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ ଆରାବଳି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ କ'ଣ ନା ଆରାବଳି ହେଉଛି ସବୁଠୁ oldest ମାନେ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା question number 22 which region experiences October heat the most କେଉଁ ଆ ଭିତରେ କେଉଁ ଜାଗା ଅକ୍ଟୋବର ହିଟ୍ ଟାକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ହିମାଳୟରେ ପେନିନସୁଲାର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଣ୍ଡୋ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ପ୍ଲେନ୍ରେ ନା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅକ୍ଟୋବର ହିଟ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖିଥିବ ଇଣ୍ଡୋ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଅକ୍ଟୋବର ହିଟ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯଦି କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 23 ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଫ୍ କପର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର କପର କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜସ୍ଥାନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନା ଓଡ଼ିଶା ମନେରଖିବ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର କପର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କୋଉଠି ନା ରାଜସ୍ଥାନରେ କପର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ପିଲାମାନେ ରାଜସ୍ଥାନର କ୍ଷେତ୍ରୀ ମାଇନ୍ସ ଏଇଟା ପଚାରିଥାଏ କେଉଁ ମାଇନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରୀ ମାଇନ୍ସଟା ମନେ ରଖିଥିବ ରାଜସ୍ଥାନର କ୍ଷେତ୍ରୀ ମାଇନ୍ସ ମେକ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ଟପ୍ କପର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର क्वेश्चन 24 तो गारो खासी जयंतिया हिल्स बिलोंग्स टू गारो खासी और जयंतिया हिल्स एटा केउ स्टेट को बिलोंग करते त्रिपुरा मेघालय मणिपुर ना मिजोरम तो गारो खासी जयंतिया कौन आसो राइट आंसर आसो मेघालय मन रखियो गारो खासी जयंतिया एटा भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन गारो खासी जयंतिया मेघालय हिल को बिलोंग करते क्वेश्चन 25 द कोलेरू लेक इज लोकेटेड इन कोलेरू लेक टा केउठी अछि कर्नाटक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ना केरल कोलेरू लेक कोठी अछि पिला माने कोलेरू लेक अच्छी कोटी ना आंध्र प्रदेश ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश रे कोन कोलेरू लेक अच्छी क्वेश्चन 26 द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया रो हाईएस्ट पीक कोडा K2 अनाईमुरी दूधाबेटा ना मुल्यानागिरी कोडा से आंसर को साउथ इंडिया रो तो राइट आंसर कोन अनाईमुरी साउथ इंडिया रो कोडा अनाईमुरी Anaimudi in Western Ghats is the highest peak in peninsular India. छाड़ क्वेश्चन 27 which Indian climate type covers the largest area? इंडिया रो केउ क्लाइमेट टाइप टा कवर करछि लार्जेस्ट एरिया को ट्रॉपिकल वेट ड्राई ट्रॉपिकल डिजर्ट ना माउंटेन केउ क्लाइमेट टाइप टा पिला माने राइट आंसर से कोन ट्रॉपिकल डेसिडियस बा ट्रॉपिकल वेट ड्राई क्वेश्चन 28 which is the largest producer of cotton in India केउ स्टेट आ भितरु लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर गुजरात महाराष्ट्र पंजाब ना राजस्थान तो कॉटन कथा कहले कोडा छ राइट आंसर आछो गुजरात कॉटन कथा कहले गुजरात क्वेश्चन 29 काई हमर जानती सूता मिल काम करिया समस्त जानि ओडिसा रे बहुत लोग जानती सूता मिल काम करिया कोड गुजरात रे आ गांधी जी भी को कहले चरखा चलेथले गुजरात रे सेड मन रखियो कॉटन कथा कहले गुजरात करिवो गुजरात टॉप करिवो द कारेवास आर फाउंड इन राजस्थान आसाम काश्मीर वैली ना नागालैंड कारेवास कोड मिलता है देखिए मिलता है ना काश्मीर वैली देखिए मिलता है कारेवास गुड़ा कोड देखिए मिलता है ना काश्मीर वैली देखिए मिलती कारेवास आर लक्सरी डिपोजिट्स हेल्पफुल फॉर सैफ्रन कल्टीवेशन माने ये जो डिपो माटी देखिए मिलता है सेडा को ना सैफ्रन नाम कल्टीवेशन करया पे बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 30 द डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशंस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हम जो डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन है सेडा का द्वारा कंपोज ग्रेनाइट बासाल्ट क्वार्ट्ज या फिर लाइमस्टोन क्वार्जाइट लाइमस्टोन डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन है ना डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन है पिला माने कर ना बासाल्ट रॉक रे डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी रो सब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के तमिलनाडु केरल आसाम ना वेस्ट बंगाल की टी पाई के राइट आंसर होची आसाम राइट आंसर को पिला माने ना आसाम तापर क्वेश्चन नंबर 32 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर पाई के इजी क्वेश्चन ऑप्शन पढ़िया ना ओडिसा रे कोन ना सबुठ अधिक परिमाण आयरन ओर देखिया को मिली था व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट कोडा ना केरला राइट आंसर कोन से पिला माने केरला रे सबुठ अधिक परिमाण लिटरेसी रेट देखिया को मिली था ओ पिला माने एथि बाय स्पीड करूची काई ना आपण मन पाखरे समय रो घोर भाव जते आपण कम समय भीतर अधिक प्रैक्टिस करिवे हम रिक्वेस्ट करबे 1.25 रे न होले 1.5 स्पीड रे देखो
1.5 ସ୍ପିଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ ସମୟରେ ବି ଅଧିକ କ'ଣ କଭର୍ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ନିହାତି ୟାର PDF ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ଯେଉଁଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ସେଦିନ ଇଭିନିଂରେ ମୁଁ PDF ଦେଇଦେଉଛି। ତ PDF ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ନିହାତି ଜଏନ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଛି। ତ ଅଲରେଡ଼ି ସେଠି ଆହୁରି ବି PDF ଅଛି, ତ ନିହାତି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିକି କ'ଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ PDF ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ପଢ଼ିଦେବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ତାହେଲେ ନିହାତି PDF ଗୁଡ଼ାକୁ ପଢ଼ିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ଦରକାର, ନା କି ମୋର ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ, ନା କି ମୋର ଅଲଗା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରି PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ପଢ଼ି ଦେଇପାରିବେ। Question number 34, the hottest place in India during summer। ସମର ବେଳେ ଖରା ଦିନେ ମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ସବୁଠୁ ଗରମ ଜାଗା କେଉଁଟା? ଗଙ୍ଗାନଗର, ନାଗପୁର, ଜୟସଲମର ନା ଫାଲୋଡ଼ି? ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା ଫାଲୋଡ଼ି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଫାଲୋଡ଼ି। ଫାଲୋଡ଼ି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେମ୍ପରେଚର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ ନା 51 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। Question number 35, the Indus-Sangpo Sector Zone lies in। Indus-Sangpo Sector Zone lies in ହିମାଳୟରେ, ଲଦାଖରେ, ସିକିମରେ ନା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ ଅପସନ୍ ବି ଲଦାଖରେ। ଇଣ୍ଡସ୍-ସାଙ୍ଗପୋ ସାଟର ଜୋନ୍ କୋଉଠି ନା ଲଦାଖରେ, ଏଇ ଜୋନ୍ଟା ଅଛି ଲଦାଖରେ। Question number 36, ଇଣ୍ଡିଆ's ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହ୍ୱିଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ, ହ୍ୱିଟ୍ ମାନେ ଗହମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ରାଜ୍ୟ କୋଉଟା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ତାପରେ Question number 37, which state is the leading producer of spices? ମସଲା କଥା କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା କେରଳ। କେରଳ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଫ୍ ସ୍ପାଇସେସ୍। Question number 38, ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ's deepest landlocked and fresh water lake is। landlocked ଚାରି ତରଫରୁ landlock ହେଇକି ଅଛି ଏବଂ fresh water lake, ଉଲ୍ଲାର ଲେକ୍, ଲୋକ୍ତକ ଲେକ୍, ମାନସବଲ, ଡାଲ ଲେକ୍। କୋଉଟା ଆସିବ? landlocked। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ ମାନସବଲ ଲେକ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମନେ ରଖିବା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମାନସବଲ ଲେକ୍ଟା ଯେଉଁଟାକି ଡିପେଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ଗଭୀର ଏବଂ landlocked fresh water lake ହେଲା ମାନସବଲ, ଯେଉଁଟାକି ଅଛି କାଶ୍ମୀରରେ। Question number 39, ମୁଲାଇ, ମାରୁଧାମ, ନୈଥାଲ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍, କାହାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାଏ? ଜିଓଲୋଜିକାଲ ଜୋନ୍, ଆନସିଏଣ୍ଟ ତାମିଲ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ରିଜିଅନ୍। ଏ ତ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାନି, କନଫ୍ୟୁଜ କରିବାନି। ମୁଲାଇ, ମାରୁଧାମ ଆଉ ନୈଥାଲ କ'ଣ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାଏ? ଆନସିଏଣ୍ଟ ପୁରୁଣା ତାମିଲର ଇକୋଲୋଜିକାଲ ରିଜିଅନ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାଏ। Question number 40, ଦ ଫରେଷ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, FRII, ଫରେଷ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଉଠି ଲୋକେଟେଡ୍ ଅଛି? ଉଟି, ଦେହରାଦୁନ, ସିମଲା ନା ରାଞ୍ଚି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ କ'ଣ ନା ଦେହରାଦୁନ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା ପଡ଼େ, ପ୍ରାୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ ହେଉଛି ଦେହରାଦୁନ। Question number 41 କହିଲା ଦ ଓନ୍ଲି ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହୋୟାର ଟେମ୍ପରେଟ୍ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇଜ୍। ଇଣ୍ଡିଆର ସେଇ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯୋଉଠି ଟେମ୍ପରେଟ୍ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ସେଟା କେଉଁ ଜାଗା? ନୀଳଗିରି, କାଶ୍ମୀର ଭ୍ୟାଲି, ଡେକାନ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ନା ଥାର ଡେଜର୍ଟ? କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କାଶ୍ମୀର ଭ୍ୟାଲି। କାଶ୍ମୀର ଭ୍ୟାଲିରେ ମନେ ରଖିବ, କାଶ୍ମୀର ଭ୍ୟାଲିରେ କେବଳ ଟେମ୍ପରେଟ୍ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଫ୍ ମାଇକା, ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କୋଉଠୁ ମାଇକା ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇଥାଏ? ଓଡ଼ିଶା, ରାଜସ୍ଥାନ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ ପିଲାମାନେ? ନା ମାଇକା ପ୍ରଡକ୍ସନ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିକ ପରିମାଣ ହେଇଥାଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ କ'ଣ ନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମାଇକାର ପରିମାଣ, ମାନେ ମାଇକା ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନାଇଁ, ଏଠି ଭୁଲ ଅଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ମାଇକା ପ୍ରଡକ୍ସନ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟାକି ନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନେଲୋର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ମନେ ରଖିବ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନେଲୋର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କ'ଣ ମାଇକାର ପ୍ରଡକ୍ସନଟା ହେଇଥାଏ। ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାଇକା ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନୁହଁ। ଏଠି ଆନ୍ସର ଭୁଲ ଦେଇଛି, ଏଟା PDFରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବି ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବ ପିଲାମାନେ, ଏଟା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନୁହଁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ତାପରେ Question number 43, ଭାବର ରିଜନ୍ ଲାଇଜ୍, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭାବର ରିଜନଟା ଲାଇ କରିଥାଏ? ସାଉଥ ଅଫ୍ ଶିବାଲିକ, ନର୍ଥ ଅଫ୍ ଶିବାଲିକ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡେକାନ ନା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ହିମାଳୟ? ତ ଭାବର ରିଜନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କୋଉଠି ପିଲାମାନେ? ନା ସାଉଥ ଅଫ୍ ଶିବାଲିକ ହିଲ୍ସର କ'ଣ ସାଉଥରେ ଗଲେ ଆମେ ଭାବର ରିଜନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଭାବର ରିଜନ୍ ମାନେ ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସଏଲ୍। ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଜ୍ ଦ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଆସାମ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆଇଲାଣ୍ଡ? ତୁମର ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆଇଲାଣ୍ଡରେ ହେଲା, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆଇଲାଣ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। Question number 45, ଦ ପେଞ୍ଚ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଲାଇଜ୍ ମେନଲି ଇନ୍, ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପେଞ୍ଚ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭଟା କୋଉଠି? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପେଞ୍ଚ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ସେମିତିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନଥିବ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମାରିକି ଆସିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ Question number 46, ଦ ଭେଲିକୋଣ୍ଡା ହିଲ୍ସ ଆର୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍,
ଭେଲିକୋଣ୍ଡା ହିଲ୍ସ କାହାର ପାର୍ଟ? ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟର, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟର, ବିନ୍ଧ୍ୟା ରେଞ୍ଜର ନା ଆରାବଳୀ ସିଷ୍ଟମର? ଏଗୁଡ଼ା କୁହ। ଅପସନ୍ ବି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ। ଭେଲିକୋଣ୍ଡା ହିଲ୍ କାହାର ପାର୍ଟ? ନା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟର। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟର ଭେଲିକୋଣ୍ଡା ହିଲ୍ସ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମନେ ରଖିବ, ଯୋଉଟାକି ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ। ଭେଲିକୋଣ୍ଡା ହିଲ୍ସ ଓ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟର ପାର୍ଟ ଯୋଉଟାକି ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ। ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଫ୍ ବକ୍ସାଇଟ୍। କ'ଣ ଏଟାକୁ ଅପସନ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି? ତ ଆଇରନ୍ ହଉ, ନହେଲେ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ହଉ, ନହେଲେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ହଉ, କ'ଣ ତିନିଟା ଯାକ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଟପ୍। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ଟପ୍। ଯଦି ବକ୍ସାଇଟ୍ କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ହେଉଛି କୋଉଠି? ନା ଆମର କୋରାପୁଟ। ବକ୍ସାଇଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା କୋରାପୁଟ। କ୍ରୋମାଇଟ୍ ହେଲେ ଯାଜପୁର ହେଲା। ଆଇରନ୍ ହେଲେ କେଉଁଝର। ଆଇରନ୍ ହେଲେ କେଉଁଝର। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ମନେ ରଖ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଣି କରିଦିଅ ପିଲାମାନେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 48 ଦ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଗୋଣ୍ଡାୱାନା କୋଲ୍ ଇଜ୍ ମେନଲି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ରାଜସ୍ଥାନ। ଦୁଇଟା ରାଜସ୍ଥାନ ଦେଇଛି, ଆଚ୍ଛା ଭୁଲ ଭାଲ ଛାଡ଼। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବେଲ୍ଟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ନା ଗୋଣ୍ଡାୱାନା କୋଲ୍ଟା କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? କୋଲ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବେଲ୍ଟରେ। ଗୋଣ୍ଡାୱାନା କୋଲ୍ଟା ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବେଲ୍ଟରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 49 ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସାଲାଇନ୍ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍? ପଏଣ୍ଟ କାଲିମେର, ରଣ ଅଫ୍ କଚ୍ଛ, କୋଲେରୁ ଲେକ୍ ନା ଭିତରକନିକା? ସାଲାଇନ୍ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସାଲାଇନ୍ ମାନେ ଲୁଣିଆ ଲବଣ, ଲବଣ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଏଠାରେ ଅଛି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ବି ରଣ ଅଫ୍ କଚ୍ଛ। ରଣ ଅଫ୍ କଚ୍ଛ, ରଣ ଅଫ୍ କଚ୍ଛ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସଲ୍ଟ ମାର୍ସ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 50 ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ କୋଉଟା ଥିଲା? କୋଉଟା ଥିଲା? ଶେଷାଚଳମ୍, ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର, ନୀଳଗିରି ନା ସୁନ୍ଦରବନ? ଇଣ୍ଡିଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ହେଲା କୋଉଟା? ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ନା ନୀଳଗିରି। ନୀଳଗିରି ଯୋଉଟାକି ଅଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ। ନୀଳଗିରି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 51 ଦ କୋପେନହାଗନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଡୋମିନେଣ୍ଟଲି ଇନ୍? କୋପେନହାଗନ୍ କ୍ଲାଇମେଟଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ରାଜସ୍ଥାନ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ, ଲଦାଖ ନା ପଞ୍ଜାବ? ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କୋଉଠି? ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ। କୋପେନହାଗନ୍ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କୋପେନହାଗନ୍ କ୍ଲାଇମେଟଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ। କୋପେନହାଗନ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ସେଣ୍ଟର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି? ଡେରାଡୁନ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ନା ଚେନ୍ନାଇ? ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ କ'ଣ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ସବୁବେଳେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚିଂ ହୁଏ, ନଜର ରଖିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ମନେ ରଖିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ସେଣ୍ଟର କୋଉଠି? ନା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 52 ଗଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 53 ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଓନ୍ଲି କୋରାଲ ଆଇଲାଣ୍ଡଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ, କେଉଁ ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରିରେ ଅଛି? ଆଣ୍ଡାମାନ ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ, ପଣ୍ଡୁଚେରୀ ନା ଡାମନ ଡିଉ? ତ ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଡିଆର କୋରାଲ ଆଇଲାଣ୍ଡଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କୋଉଠି ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଲେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ୱାର୍ଲଡରେ ହେଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ୱାର୍ଲଡରେ ହେଲେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପରିମାଣର କୋରାଲ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କୋଉଠି? ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଲେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଲେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 54 ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ରେନଫଲ୍ ଇନ୍ ତାମିଲନାଡୁ ଅକର୍ସ ଡ୍ୟୁ ଟୁ? ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତାମିଲନାଡୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ? ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ପାଇଁ, ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ ପାଇଁ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ ପାଇଁ ନା ପ୍ରି ମନସୁନ୍ ସାୱାର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ କ'ଣ? ନା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ ପାଇଁ। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁରେ କ'ଣ ହାଇଏଷ୍ଟ ରେନଫଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ ପିଲାମାନେ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ ମନେ ରଖିବ। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦ ଆରାକୁ ଭ୍ୟାଲି ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍? ଆରାକୁ ଭ୍ୟାଲି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି? ମିଜୋରାମ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କେରଳ ନା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ? ତ ଆରାକୁ ଭ୍ୟାଲି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଆରାକୁ ଭ୍ୟାଲି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଦ ମୋଷ୍ଟ ଅର୍ବାନାଇଜ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଅର୍ବାନାଇଜ୍ଡ ମତଲବ ସହରୀକରଣ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି? ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନା ଗୋଆ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ଗୋଆ। ଗୋଆରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କ'ଣ ସହର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 57 ଦ ବାଉଣ୍ଡରୀ ବିଟୁଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ବାଂଲାଦେଶ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍? ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ଭିତରେ, ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମଧ୍ୟ। ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ଭିତରେ ବାଉଣ୍ଡରୀଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ରାଡକ୍ଲିଫ୍ ଲାଇନ୍, ମ୍ୟାକମୋହନ ଲାଇନ୍, ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ନା ପାର୍କ ଲାଇନ୍? କେଉଁଟା କୁହ? ମନେ ରଖିଥିବ, ରାଡକ୍ଲିଫ୍ ଲାଇନ୍। ରାଡକ୍ଲିଫ୍ ଲାଇନ୍ଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ରାଡକ୍ଲିଫ୍ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ହେଲା। ମ୍ୟାକମୋହନ ଲାଇନ୍ଟା କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା ଭିତରେ ହେଲା। ରାଡକ୍ଲିଫ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ରାଡକ୍ଲିଫ୍ ଲାଇନ୍ଟା କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଉଣ୍ଡରୀଟା ହେଉଛି ରାଡକ୍ଲିଫ୍ ଲାଇନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 58 ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଓନ୍ଲି ଫ୍ଲୋଟିଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ କୋଉଟା? ନାମଧାପା, କାଇବୁଲ ଲାମଜୋ, ହେମିସ୍ ନା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି? ଓନ୍ଲି ଫ୍ଲୋଟିଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କଟା ହେଉଛି କୋଉଟା ପିଲାମାନେ? କୁହ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ଅପସନ୍ ବି କାଇବୁଲ ଲାମଜୋ। କାଇବୁଲ ଲାମଜୋ ଯୋଉଟାକି ଅଛି କୋଉଥିରେ? ନା ଆମର ଲୋକେଟେଡ୍ ଲୋକଟକ୍ ଲେକ୍। ଲୋକଟକ୍ ଲେକ୍ ମଣିପୁରରେ। ଲୋକଟକ୍ ଲେକ୍ ମଣିପୁର ଫେମସ୍ ଫର୍ କ'ଣ? ସଙ୍ଗାଇ ଡିଅର୍। ସଙ୍ଗାଇ ଡିଅର୍ ଏଟା ବି ମନେ ରଖିବ, ସଙ୍ଗାଇ ଡିଅର୍ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଲୋକଟକ୍ ଲେକ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣିପୁର ଅବସ୍ଥିତ। କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ। କେଉଁ ରିଭର ଉପରେ ଲୋକଟକ୍ ଲେକ୍ଟା ଅଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 59 ଦ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମୋଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାସେସ୍ ଥ୍ରୁ? ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମୋଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ଟା ଇଣ୍ଡିଆର
କେଉଁ ଜାଗା ଦେଇକି ପାସ୍ କରିଛି? ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମିଜୋରାମ ନା ମଣିପୁର? ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମୋଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ କୁହ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ ଅପସନ୍ ଏ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମୋଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ହେଉଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଦେଇକି ପାସ୍ କରିଥାଏ। ଆଉ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଉଠି ନା ଇଣ୍ଡିଆର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ହେଉଛି କୋଉଠି ନା କିବିଥୁ, ମାନେ ଯୋଉଠି ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ଟ କିବିଥୁ ଇନ୍ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ରାଇଜିଂ ସନ୍ର ଷ୍ଟେଟ୍ଟା କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ଉଦୟ ହେଇକି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି କିବିଥୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ମନେ ରଖ କିବିଥୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଇଣ୍ଡିଆର ବର୍ଡରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ସେଇଠୁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଇଷ୍ଟ ପଟରୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 60 ଦ ରେଗର ସଏଲ୍ ଇଜ୍ ଆନାଦର ନେମ୍ ଫର୍ ରିଗର ସଏଲ୍। ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ନା ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍। ରିଗର ସଏଲ୍ ଯୋଉଟା ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍ ବି ସେଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଅପସନ୍ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍। ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି? ମିଡିଲ୍ ଆଣ୍ଡାମାନ, ନର୍ଥ ଆଣ୍ଡାମାନ, ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ନା ଲିଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡାମାନ? ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି? କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ନା ଅପସନ୍ ସି ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବରରେ କ'ଣ ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟଟା ଅଛି, ଯୋଉଟାକି କ'ଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ସାଉଦର୍ନ ମୋଷ୍ଟ ଟିପ୍। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଇଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କିବିଥୁ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କିବିଥୁ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ସାଉଥରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଉଟାକି ଅଛି କ'ଣ ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ଅଛି ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଉ ଜାଗାଟା କି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସୁନାମିରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଏବେ ତାର ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାଟା ନାହିଁ। କୋଉଟା ନା ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ଯୋଉଟା ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 62 ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଢ଼ିବ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ନା ସୁନ୍ଦରବନ। କୋଉଟାରେ ନା ସୁନ୍ଦରବନଟା ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ। ଗଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 63 ହୁଇଚ୍ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ରିଜର୍ଭ। ଆ ଭିତରୁ କେଉଁ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ମାଲୱା ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ, ଛୋଟନାଗପୁର ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ, ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ନା ଡେକାନ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ? ଡାଇମଣ୍ଡଟା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ନା ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ। ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଡାଇମଣ୍ଡ ରିଜର୍ଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପାନା ମାଇନ୍ସ ଗୁଜରାଟ ପାଇଁ ପାନା ହେଉଛି କ'ଣ ଡାଇମଣ୍ଡ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ ପାନା ମାଇନ୍ସ, ଯୋଉଟାକି ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ's ମେଜର ଡାଇମଣ୍ଡ ସୋର୍ସ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ 64 ଦ ଗୋଣ୍ଡୱାନା ରକ୍ସ ଆର୍ ମେନଲି ଇଗ୍ନିୟସ୍ ରକ୍ସ, ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ସ, ମେଟାମର୍ଫିକ୍ ରକ୍ସ ନା ଭୋଲକାନିକ୍ ରକ୍ସ? ତ ଏଇ ଗୋଣ୍ଡାୱାନା ରକ୍ସ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନା ଗୋଣ୍ଡାୱାନା ରକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ଅପସନ୍ ବି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ସ। ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସେୟାର କରୁଥିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ସେୟାର କରୁଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ କ୍ଲାସ୍ଟି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ବାକି 2 ଦିନ ରହିଲା ପଢ଼, ଜମା ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏଇ ସମୟରେ ମୋଷ୍ଟ ଭାଇଟାଲ ହେଉଛି ନିଜ ବ୍ରେନ୍କୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦିଅ ପିଲାମାନେ। ଯାହା ଯେତିକି ପଢ଼ିଛ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ, ଆଉ 2 ଦିନ ପଢ଼ିଦେଲେ ବି କିଛି ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଏଇନା ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କର, ଗୀତ ଶୁଣ, ଇୟରଫୋନ୍ ଲଗେଇ ଗୀତ ଶୁଣ, 15 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଗୀତ ଶୁଣ, ନିଜକୁ ରିଲାକ୍ସ କର। ଜମା ବି ଏପଟ ସେପଟ ମନ ଦିଅନି, ମନର ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ ଆଣିବାକୁ ଦିଅନି। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ ମନର ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ ହେବ ନହେବ କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ, ଆରେ ମୁଁ ତ ପଢ଼ିଛି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ମୋର ହେବନି କାହାର ହେବ, ଏଇଆ ଭାବ। ମୋର ହେବନି ତ ଆଉ କାହାର ହେବ? ମୋର ହିଁ ହେବ। ବାସ୍ ଏହା ଭାବିକି ଆଗକୁ ଚାଲ, ବାକି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 64 ଦ ଗୋଣ୍ଡାୱାନା ରକ୍ସ ଆର୍ ମେନଲି ଇଗ୍ନିୟସ୍ ରକ୍ସ, ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ସ, ମେଟାମର୍ଫିକ୍ ରକ୍ସ, ଭୋଲକାନିକ୍ ରକ୍ସ? ଗୋଣ୍ଡାୱାନା ରକ୍ସ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଗୋଣ୍ଡାୱାନା ରକ୍ସ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ସ। ଗୋଣ୍ଡାୱାନା ରକ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ସ। ତାପରେ ଲୁ ୱିଣ୍ଡସ୍ ବ୍ଲୋ ଇନ୍। ଲୁ ୱିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା କେଉଁ ଜାଗାରେ କେବେ ଫ୍ଲୋ ହୋଇଥାଏ? ୱିଣ୍ଟର, ସମର, ମନସୁନ୍ ନା ପୋଷ୍ଟ ମନସୁନ୍? ତ ଲୁ ୱିଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସମରରେ ଫ୍ଲୋ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ବ୍ଲୋ ହୋଇଥାଏ, ସମରରେ ହିଁ ବହିଥାଏ ଲୁ ୱିଣ୍ଡସ୍। ମନେ ରଖିବ ଲୁ ୱିଣ୍ଡସଟା ହେଉଛି ସମରରେ ବ୍ଲୋ ହୋଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 66 ଦ ଫାଷ୍ଟ ଜିଓ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲା? ଜିଓ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ୟୁଗା ଭ୍ୟାଲି, ମଣିକରଣ, ତପୋବନ ନା ବାରେନ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ? ଜିଓ ଥର୍ମାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ପ୍ରଥମେ ବସିଥିଲା କୋଉଠି ନା ପ୍ୟୁଗା ଭ୍ୟାଲିରେ ପ୍ରଥମେ ଜିଓ ଥର୍ମାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ବସିଥିଲା। ଲୋକେଟେଡ୍ କୋଉଠି ନା ଲଦାଖ। ରିଚ୍ ଇନ୍ ଜିଓ ଥର୍ମାଲ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗସ୍। ଗଲା ମନେ ରଖିବ ପ୍ୟୁଗା ଭ୍ୟାଲି ଲଦାଖ ହେଲା। ଇଣ୍ଡିଆ's ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପୋର୍ଟ କୋଉଟା? କୋଚି, ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ, ମୁମ୍ବାଇ ନା କାଣ୍ଡଲା? କୋଉଟା ନା ସବୁଠୁ ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପୋର୍ଟ କଥା ଯଦି ପଚାରିବ ଆଉ ଏବଂ କ'ଣ ହେବ ଡିପେଷ୍ଟ ଏବଂ ଡିପେଷ୍ଟ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇନି, ପୋର୍ଟରେ ଡିପେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ। ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ହେଉଛି ନା ସବୁଠୁ ଦେଖିବା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଭାଇଜାକ୍ ବା ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ଇଜ ଦ ଡିପେଷ୍ଟ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି। ଡିପେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲକ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାର୍ବର, ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହେଇଥିଲା ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମଟା ବା ଯୋଉଟା ଭାଇଜାକ୍ ଥିଲେ ମାରିବ, ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ଥିଲେ ବି ମାରିବ। ଠିକ୍। ଦ ରତ୍ନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍। ରତ୍ନଗିରି କୋଉଟା? ଯୋଉଟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରତ୍ନଗିରି। କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ନା ଆଲଫାନ୍ସୋ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ। ମନେ ରଖିବ ଆଲଫାନ୍ସୋ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରତ୍ନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫେମସ୍, ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ଫେମସ୍। ଏ ୱାର୍ଲଡକୁ କ'ଣ କରେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଦେଇ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦ ଓନ୍ଲି ହାବିଟାଟ୍ ଅଫ୍ ଦ
एसियाटिक लाइन केउं जगह अधिक परिमाण देखा मिलती ना गिर फॉरेस्ट ऑप्शन पढ़िया दरकार नहीं पिला माने बहुत पढ़िचंदी ये सब क्वेश्चन गिर फॉरेस्ट होची एसियाटिक लाइन। क्वेश्चन नंबर 70 काजीरंगा नेशनल पार्क इज नोन फॉर काजीरंगा नेशनल पार्क कौन देखा मिलता है वन हॉर्न राइनो सर कौन जीव आ पढ़िया बुझिबा ऑप्शन पढ़िया दरकार नहीं वन हॉर्न राइनो एक सिंगी जो राइनो देखा मिलता है काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम रो काजीरंगा नेशनल पार्क। 71 द लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया रेलवे है रेलवे सब लॉन्गेस्ट टनल कोड़ा चेन्नई नासरी पीरबंजल अटल टनल ना बाणीहाल काजीगंज टनल कोड़ा लॉन्गेस्ट टनल कोड़ा पे कौन से राइट आंसर लॉन्गेस्ट टनल होची कोड़ा ना बाणीहाल काजीगंज टनल होची इंडिया जोटा कि केते ना 11.2 किलोमीटर जोटा कि सब इंडिया लॉन्गेस्ट एटा होची 11 किलोमीटर मोर देन 11 किलोमीटर बाणीहाल काजीगंज टनल। तापर क्वेश्चन जे द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डामम इंडिया रो सबुठ अधिक परिमाण कार्डामम क्यों राज्य रे उत्पादन करा जाए आसाम केरल जो देखो स्पाइस कथा कहला माने केरल राइट आंसर आछो केरल कार्डामम भी कोन के गुडे वन टाइप ऑफ स्पाइस। तापर द लोकटक लेक इज फेमस फॉर लोकटक लेक टा हम तो पचार क्वेश्चन होमवर्क लोकटक लेक टा क्यों रिवर ऊपर अछि तो निहाती मोर तार आंसर दरकार तो से होची कोन लार्जेस्ट कोन जो हमर फ्लोटिंग आइलैंड टा तो सेटा कोन पे फेमस फ्रेश वाटर फिश फुमदिस ना वोल्कानो ना हॉट स्प्रिंग तो मन तो एटा होची राइट आंसर कोन लोकटक लेक टा होची कोन ना फुमदिस पे फेमस फुमदिस कोन ना से जो लेक टा सारा ई वाला गुले फिल्म में सब देखो गुले कि कोन हितो ना गोटे एटा गोटे गुले हितो एटा गोटे गुले हितो एटा गोटे गुले हितो एटा गोटे गुले हितो गुले ही कोन सब गुड़ा ता भीतर गछ दଳ पंक तो दଳ फूल सब बेला फुटिथिबो सेटा होची लोकटक लेक रो ता कहते फुमदिस है। क्वेश्चन नंबर 74 को जीवा द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज सब पुराना नेशनल पार्क कोडा कान्हा गिर कॉर्बेट ना बंदीपुर सब पुराना हला कोडा पिला माने पुराना हला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तार ताकू ता ना थिला कोन हेली नेशनल पार्क मध्ये थिला तापर तो चेंज करी कोन करा गला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोली करा गला। बैडलैंड टोपोग्राफी इज डेवलप्ड इन एटा बहुत क्वेश्चन बैडलैंड टोपोग्राफी इज बेस्ट डेवलप्ड इन चंबल वैली कुल्लू वैली काश्मीर वैली ना ब्रह्मपुत्र वैली बैडलैंड टोपोग्राफी को कौन आछो राइट आंसर ऑप्शन बी ऑप्शन ए चंबल वैली बैडलैंड टोपोग्राफी को ना चंबल वैली रे देखिया को मिली थाए। डीप रावेन सड़क क्वेश्चन 26 द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस माने डाली हम जो डाली कहते तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस कोड देखिया मिल जाए उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश ना महाराष्ट्र पल्सेस कथा कहबो राइट आंसर होची मध्य प्रदेश आ जदी कोन गहम कथा कहबो ताहने गहम कथा कहले उत्तर प्रदेश सुगार कथा कहले भी उत्तर प्रदेश आ पल्सेस डाली कथा कहले मध्य प्रदेश। तापर 77 द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट हम रहला एपट जोड़ा रहला वेस्ट जोड़ा रहला महाराष्ट्र रहला गोवा रहला कर्नाटक रहला तो हाईएस्ट पीक कोडा कालसुबाई दूधाबेटा अनाईमुड़ी मुलायनगिरी कोडा वेस्टर्न घाट रो हाईएस्ट पीक टा कोडा जो राइट आंसर सो ऑप्शन सी अनाईमुड़ी हो जे वेस्टर्न घाट रो हाईएस्ट पीक। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ दिसपुर का राइट आंसर कोन आसाम रो कैपिटल होची कोन दिसपुर जोड़ा गोटे गुवाहाटी रो पार्ट। क्वेश्चन नंबर 79 द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू मणिपुर नागालैंड त्रिपुरा झारखंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू देखो राइट आंसर आछो ऑप्शन सी आउ डी दीटा का सुपले माने त्रिपुरा और झारखंड दीटा देके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करी हां ऑप्शन सी आउ डी काहे कि नाडा पास करते त्रिपुरा झारखंड दीटा दे पास करी थाए हला। तापर क्वेश्चन नंबर 80 द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कंसिस्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कंसिस्ट करता है मालाबार कोस्ट कोरोमंडल एंड नॉर्दर्न सर्कस कोंकण कोस्ट ना गुजरात कोस्ट काकू ना कोरोमंडल एवं नॉर्दर्न सर्कल को कंटेन करता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तापर दीज आर एक्सटेंडेड अलोंग बे ऑफ बेंगल देखि बड़ा जाई ओडिशा आंध्र प्रदेश को देखि बड़ा वेस्ट बंगाल देखि जाई। क्वेश्चन नंबर 81 द पेंच मोगली रीजन स्पान्स जो पेंच जो हमर कोन जंगल पेंच मोगली रीजन टा स्पान करिछि माने व्यापी जे केउ जगह एमपी महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान ओडिशा छत्तीसगढ़ ना तमिलनाडु कर्नाटक तो पेंच टा होची कोड मध्य प्रदेश राइट आंसर कोन मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एठी जो मोगली देखना मोगली जंगली बुक रो देखछ जंगल बुक रे जो मोगली सेटा तार ना हिसाब रे पडिछ पेंच आ पेंच मोगली तो पेंच हला कोड महाराष्ट्र मध्य प्रदेश तो पेंच मोगली भी से महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बॉर्डर
ସେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲଟା ସ୍ପାନ୍ କରିଛି। ଦ ଡ୍ରାଏଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଭରେଜ ରେନଫଲ୍, ସବୁଠୁ ଶୁଖିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ କେଉଁଟା ଭିତରୁ? ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ, ମାନେ ସବୁଠୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ। କମ୍ କେଉଁଠି ହେଇଥିବ ନା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ରାଜସ୍ଥାନ। ଯେଉଁଠି ରାଜସ୍ଥାନ ଅଛି ଆମେ ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର C83, ଦ ଜୋଜିଲା କନେକ୍ଟ, ଜୋଜିଲା ପାସ୍ଟା କାହାକୁ କନେକ୍ଟ କରିଥାଏ? ଲେ ଶ୍ରୀନଗର, ଦିଲ୍ଲୀ ଜୟପୁର, ଇମ୍ଫାଲ ଆଇଜୱାଲ, ନା ଶିଲଂ ଅଗରତାଲା? ଜୋଜିଲା ପାସ୍ କନେକ୍ଟ କରିଛି କାହାକୁ ପିଲାମାନେ? କରିଛି କାହାକୁ ନା ଲେରୁ ଶ୍ରୀନଗର। ଜୋଜିଲା ପାସ୍ ଲେରୁ ଶ୍ରୀନଗର, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା। ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାନେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚତମ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଇଣ୍ଡିଆର କେଉଁଟା? ଭାକ୍ରାନଙ୍ଗଲ ଡ୍ୟାମ୍, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍, ନା ତେହେରି ଡ୍ୟାମ୍, ନା ସର୍ଦାର ସରୋବର ଡ୍ୟାମ୍? ତ ମନେରଖିବ ହାଇଏଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ କହିଲା ମାନେ ତେହେରି। ତେହେରି ଡ୍ୟାମ୍ ହେଉଛି ସବୁଠୁ କ'ଣ ନା ହାଇଏଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍, ସବୁଠୁ ହାଇଟ୍ ଅଧିକ ହେଉଛି ତେହେରି ଡ୍ୟାମ୍ର ହେଲା। ଟି ରୁ ମନେରଖିବ ତେହେରି, ଟି ରୁ ମନେରଖିବ ତେହେରି, ମାନେ ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍। Question 85, India's longest lake fresh water is? ଚିଲିକା ଲେକ୍, ଲୋକତକ ଲେକ୍, ଭେମ୍ବାନାଡ, ନା ଉଲାର? ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପଚାରିଛି। ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ ଭେମ୍ବାନାଡ। ଭେମ୍ବାନାଡ ଲେକ୍ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍, ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ହ୍ରଦ, ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ହ୍ରଦ। କେରଳରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି କି ଭେମ୍ବାନାଡ ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା କେରଳରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍। Question 86, ଦ ଅମରକଣ୍ଟକ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ୍, ଅମରକଣ୍ଟକ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁରୁ କେଉଁ ରିଭର ବାହାରିଛନ୍ତି? ନର୍ମଦା, ସୋନ, ଗଙ୍ଗା, ତାପ୍ତି, ନା ଗୋଦାବରୀ? ନା ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଛି, ନା ତାପ୍ତି ବାହାରିଛି, ନା ଗୋଦାବରୀ ବାହାରିଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା ଅମରକଣ୍ଟକ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁର ସୋର୍ସ ହେଉଛି କି ନର୍ମଦା ଏବଂ ସୋନର ସୋର୍ସ, ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ? ଅମରକଣ୍ଟକ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ Question 87, India's largest petrochemical complex is located in? petrochemical complex ଇଣ୍ଡିଆର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କେଉଁଠି ଅଛି? ପାନିପତ, ଜାମନଗର, ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ନା ପାରାଦୀପ? କେଉଁଠି? ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ କଥା ପଚାରିଲା। କ'ଣ ଫେମସ୍? ଜାମନଗର ରିଫାଇନାରୀ ଯେଉଁଟା ଅଛି କାର ରିଲାଏନ୍ସର ଅଛି, ରିଲାଏନ୍ସ ରିଫାଇନାରୀ ଇଜ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡସ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ, ଜାମନଗର ଅଛି ହେଲା ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ। ଦ ଶିଲା ପାସ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍? ଶିଲା ପାସ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି? ସିକିମ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନା ଲଦାଖ? କେଉଁଟା ହେବ? ଶିଲା ପାସ୍ଟା କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ସି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଶିଲା ପାସ୍ ଅଛି, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ। Question 89, ଦ ନୀଳଗିରି ହିଲ୍ସ ମିଟ୍ ଆନାମଲେ ହିଲ୍ସ ଆଟ୍? ଯେଉଁଠି ନୀଳଗିରି ହିଲ୍ ଆସିକି ଆନାମଲେ ହିଲ୍ ସହିତ ମିଶିଲା, ତ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପାଲଘାଟ ଗ୍ୟାପ୍, ଭୋର ଘାଟ, ନା ସେନକୋଟା ପାସ୍? ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମିଶିଛି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ପାଲଘାଟ ଗ୍ୟାପ୍। ନୀଳଗିରି, ଯେଉଁଠି ନୀଳଗିରି ଏବଂ ଆନାମଲେ ହିଲ୍ ମିଟ୍ କରନ୍ତି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ପାଲଘାଟ ଗ୍ୟାପ୍। Question number 90, ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଫ୍ ବାନାନା, ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବାନାନା କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁ। ଆମେ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାହାଘର ସାହାଘର ଯେକୌଣସି କାମ ହଉ କଦଳୀ ଗଛ କାଟିବେ, କଦଳୀ ପ୍ରବଳ ଆଣନ୍ତି ବୋହିକା, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁ। ବାନାନା ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ। ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ଷ୍ଟେସନଟା କେଉଁଠି ଅଛି? କେଉଁଟା କ'ଣ ହେଲା? କୁନ୍ଦନକୁଲମ, ତାରାପୁର, କାଇଗା, ନା କାକରପାର? କେଉଁଟା ହେବ? ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ ଅପସନ୍ ଏ କୁନ୍ଦନକୁଲମ। କୁନ୍ଦନକୁଲମଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କ'ଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ତାମିଲନାଡୁରେ। ଯେଉଁଟାକି ଅଛି କୁନ୍ଦନକୁଲମ କେଉଁଠି ନା ତାମିଲନାଡୁରେ, ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ବିଗେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ। Question 92, ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଫାଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ୱିଣ୍ଡ ମାନେ ପବନରୁ ଏନର୍ଜି ବାହାରିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ବସା ହେଇଥିଲା? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ, ଗୁଜରାଟ, ନା ରାଜସ୍ଥାନ? ସବୁଠୁ ୱିଣ୍ଡ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଗିଥିଲା କୁହ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ ଅପସନ୍ ବି ତାମିଲନାଡୁରେ। ପ୍ରଥମ ତାମିଲନାଡୁରେ ହିଁ ବସିଥିଲା କ'ଣ ୱିଣ୍ଡ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ Question number 93, ଦ ବରେଲ ରେଞ୍ଜ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍? ବରେଲ ରେଞ୍ଜଟା କେଉଁଠାରେ ଲୋକେଟେଡ୍? ଆସାମ, ସିକିମ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନା ଓଡ଼ିଶା? ତ ବରେଲ ରେଞ୍ଜଟା ଅଛି କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ? ନା ଅପସନ୍ ଏ ଆସାମ। ବରେଲ ରେଞ୍ଜଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଆସାମରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଯଦି କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଥିବ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିବାକୁ ଯିବା। ବରେଲ ରେଞ୍ଜଟା କେଉଁଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା ଅଛି ଆସାମରେ। ତ ଏ ମେଜର ହିଲ୍ ରେଞ୍ଜ ବିଟୱିନ୍ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏବଂ ବାରାକ ଭ୍ୟାଲି, ତାକୁ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ନା ଆମର ଆସାମରେ ଅଛି, ସେଟା ହେଲା ବରେଲ ରେଞ୍ଜ ହେଲା। ବରେଲ ରେଞ୍ଜଟା ଯଦି ପଚାରିଲା ବରେଲ ରେଞ୍ଜଟା କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହିଲ୍ ରେଞ୍ଜ ମାନେ କାହା ଭିତରେ? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ରିଭର ଏବଂ ବାରାକ ଭ୍ୟାଲି ଭିତରେ ଗୋଟେ ହିଲ୍ ରେଞ୍ଜ ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ନା ବରେଲ ରେଞ୍ଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆସାମରେ ଅଛି। Question number 94, ଦ ଦୁଦାବେଟା ପିକ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍? ଦୁଦାବେଟାର ଯେଉଁ ପିକ୍ଟା ମାନେ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗଟା କେଉଁଠି ଅଛି? କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଲା, ତାମିଲନାଡୁ, ନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ ତାମିଲନାଡୁରେ। ଦୁଦାବେଟା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ବି ଅଛି, ସେଟା ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁରେ।
हाईएस्ट पिक ऑफ नीलगिरी मन रखियो नीलगिरी हाईएस्ट पिक होची कोन दुदाबेटा एवं दुदाबेटा होची कोन ना तमिलनाडु रे अछि तापर क्वेश्चन 95 द कांचनजंगा नेशनल पार्क इज इन कांचनजंगा नेशनल पार्क केउठी अछि क्वेश्चन ऑप्शन बढ़िया दरकार की सिक्किम कोड अछि नेशनल पार्क कांचनजंगा नेशनल पार्क अछि कोड ना सिक्किम रे अछि एटा होची इट इंक्लूड्स इंडिया हाईएस्ट पिक एरिया अच्छा द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम देखो पेट्रोलियम जदि पताला पेट्रोलियम इंडिया रे अधिक परिमाण केउ राज्य रे देखियो मिलते आसाम गुजरात राजस्थान ना महाराष्ट्र यदि पेट्रोलियम कथा कहला त राइट आंसर अछि राजस्थान हला पेट्रोलियम गइला माने राजस्थान अछि हला तापर आउ जदि पचारियो माने एलपीजी कथा पचारियो लिक्विड पेट्रोलियम गैस कथा जदि पताला ताने सेटा होछि गुजरात किंतु यदि पेट्रोलियम कथा पताला ताने दैट इज राइट आंसर होछि राजस्थान पेट्रोलियम हला राजस्थान क्रूड ऑयल हला राजस्थान तापर सोला फॉरेस्ट आर फाउंड मेनली रे गुड इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोला फॉरेस्ट केउ जगह रे देखिया को मिले था हिमालय वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट ना डेक्कन प्लेटो केउ जगह देखिया मिलता पिला माने ऑप्शन बी वेस्टर्न घाट रे सोला फॉरेस्ट देखिया को मिलता है सोला फॉरेस्ट देखिया मिलता पिला माने वेस्टर्न घाट रे देखिया मिलता है सोला फॉरेस्ट बुझला सब पिला माने जमा भी टेंशन नहीं होनी जमा भी नेगेटिव फील करनी पिला माने एग्जाम आ 2 दिन रहला तो मन पूरा रिलैक्स करो माइंड पूरा फ्री करो गीत सुनो बाहर बुलो टाइम वेस्ट करो एबे किछ टाइम वेस्ट कले किछ असुविधा नहीं जहाँ पढ़िया कथा पढ़ी देइचो पूरा रिलैक्स हो माइंड को पूरा फ्री रखो ठंडा रखो एवं एग्जाम भल हो जमा टेंशन नहीं जो टेंशन लागुची डर लागुची जमा लागुनी निज ऊपर भरोसा रखो पिला माने किछ होबनी जहाँ भी होबो भल भगवान अछन जहाँ भी होबो भल परिश्रम करिचो ता फल निश्चित पाइबो जमा टेंशन नहीं इजी क्वेश्चन पड़ियो मु निजे गारंटी दउची पेडागोजी रे 18 रखियो समस्त 17 रु 18 समस्त रखियो जो माने मु क्लास जति करिथिबे मु से नहीं पेडागोजी क्लास ही करूनी एनफ कर देइची तो 17 18 तो समस्त रखियो निहाती समस्त रखियो आ ये भी इजी क्वेश्चन आछो हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत इजी क्वेश्चन आछो जोमा भी माने कॉम्प्लिकेटेड करनी दिन छोड़ा को बहुत इजी क्वेश्चन आछो बस माइंड रिलैक्स करके एग्जाम दବାକୁ जाओ काहे की कहू सुनो ये जो एग्जाम दବାକୁ तो मेन जो एग्जाम दବାକୁ जाउछ ना एभला दिन ना जीवन रे काहर थरे आसे काहर 3 थर 4 थर आसे काहर होय तो 5 थर आसे सब बेला आसी न थाए के थर कर मेन रे पाई जाई पारे बुझि बात के भी फर्स्ट टाइम पे देउथाओ फर्स्ट टाइम रे बाजी गले बस हे गेला तो से मानु जीवन आवासन तो ये दिनटा गोटे दिन जो आछे ना एटा एन्जॉय करो टेंशन जमा जाओनी तुम एन्जॉय करिया जाओ मेन दବାକୁ जाउछ एन्जॉय करिया जाओ काहे ना सब दिन आसे दिन एभला दिन माने सब बेला आसे नाही ठीक अछि जेते दिन ला पढिलो गोटे दिन ही तुम कोन फेट डिसाइड करो तुम भाग्य डिसाइड करो से गोटे दिन काई टेंशन न जाओ आराम से जाओ रिलैक्स जाओ फोकस हो जाओ किछ असुविधा नहीं दो फुला तार कोन राइट आंसर कोन ना सोला फॉरेस्ट कोड देखिया मिलथे पिला माने राइट आंसर कहि दी कोड देखिया मिलथे सोला फॉरेस्ट देखिया मिलथे वेस्टर्न घाट सोला फॉरेस्ट कोड देखिया मिलथे पिला माने वेस्टर्न घाट रे देखिया को मिलथे सोला ग्रासलैंड इकोसिस्टम occur in high altitude western घाट गला इंडिया स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड स्टैंडर्ड टाइम दा केते पिला माने 60 तो राइट आंसर को डायरेक्ट को ऑप्शन पढुनी राइट आंसर आछो कोन 82.5 डिग्री ईस्ट एटा समस्त मन रखताओ इंडिया रो स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी इंडिया स्टैंडर्ड टाइम है ना 82 डिग्री जो मपा जाए 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट रे हमको मपा जाए गला क्वेश्चन नंबर 99 द पटकाई बूम हिल्स फॉर्म्स इंडिया बाउंड्री विथ नेपाल भूटान म्यांमार ना चाइना पटकाई बूम हिल्स टा नेचुरल गोटे बाउंड्री फॉर्मेशन करि था सेला कोन ना म्यांमार सेला को कंट्री सहित ना म्यांमार सहित हमर ईस्ट रहला म्यांमार जोडा रहला ता सहित नेचुरल बाउंड्री फॉर्मेशन करि थाए पटकाई बूम हिल्स तो आज लास्ट क्वेश्चन द अरावली रेंज इज हाईएस्ट एट अरावली रेंज आता पूर्व आ गोटे सजेशन मागिबी नेक्स्ट क्लास आमे हुए तो मु गोटे की दीटा क्लास मु करि परिबी तो से नेक्स्ट दीटा क्लास मु कोन करबी से को टॉपिक कवर करबी निहाती कमेंट सेक्शन में जणाबो पिला माने ठीक अछि लास्ट क्वेश्चन द अरावली रेंज इज हाईएस्ट एट माउंट गिरनार गुरु शिखर सावित्री पीक ना महेंद्रगिरी तो से पचाला अरावली रेंज रो हाईएस्ट पीक रो नाडा कोन आसो ना अरावली रेंज रो होची राइट आंसर कोन ना गुरु शिखर पर्व होची कोन ना अरावली रेंज रो सबटो हाईएस्ट पीक मनला गुरु शिखर पर्व अरावली रेंज रो हाईएस्ट पीक होची कोन गुरु शिखर पर्व तो एठी 100टा क्वेश्चन हमर सरीला आशा करछि लास्ट पର୍ଯ୍यंत देखिबे भल लागिथो जे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिवे तो आशा करी परिश्रम जोरदार करो टेंशन नियोनी रहिली नमस्कार जय जय।